Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Malam ini kita akan berlatih latihan tentang darus yang 17 ya, masih tentang al-masdarul muawwal, masdar yang ditakwilkan min an yang tersusun dari an wal fi'li dan fi'il mudhari'nya yang dimaksud. Itu latihan kita malam ini, al-masdar muawwal yang tersusun dari an dan fi'ilnya. Dan masdar muawwal ini mempunyai mahal, mempunyai kedudukan sebagaimana isim-isim yang mabni mempunyai mahal. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin gitu. Punya mahal, punya kedudukan. Yang pertama, Abu Rabbani kita baca al-masdarul muawwalu. Al-masdarul muawwalu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Pertama, bagian pertama masdar muawwalnya menempati Maf'ulun posisi bih. nasab Maf'ulun sebagai bih. maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Jadi mahalnya nasab sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari fi'il muta'ad, Muta'addi. fi'il muta'addi, fi'il yang butuh kepada objek. Contoh kalimatnya, Uridu an akhruja. saya ingin keluar. jumlah ini jumlah Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Uridu i'rabkan. Putus-putus Ustaz. Uridu fi'lun mudhari'un. Uridu fi'lun mudhari'un. Marfu'un bidomah wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiru ana. Uridu butuh objek dia kan, butuh maf'ul bihi. Uridu apa? Uridu Nah, qalaman, betul. uridu kitaban, uridu tufahatan. Nah, di sini objeknya berupa susunan an dan mudhari' mansubnya disebut masdar muawwal. An akhruja masdarun. An akhruja masdar muawwal fi mahali an harfu Fi mahali apa dia? Ulangi. fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Kalau i'rab rincinya an harfu Masdar. An harfu nasbin wa masdar. An harfu nasbin wa masdarin. Mabniun ala sukun. An akhruja. Akhruja fi'lun mudhari'un mabniun ala. Mansub dia. Oh, mansub ya. Mansubun bil fathi. Mansubun bi'an. Bil fathati. Mansubun bi'an. Wa alamatu nasbihi fathatun johiratun. Wa fa'iluhu sama. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. Wal masdar muawwal min an. Wal masdar muawwal bi an fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Takdirnya uridu. Takdirnya uridu. Masdar sharihnya maksudnya uridu an khuruj. Uridul khuruj. Khuruj apa? Khuruj
khuruja. Khuruja. Nah, uridul khuruja. Mansub, ya kan? Uridul Nah, khuruja. Ustaz. Saya ingin keluar. Maknanya sama. Saya ingin keluar. Itu yang pertama. Masdar muawwal fi mahalli Nasbin. sebagai Maf'ulun bih. syukuran akhi Abu Rabbani. Abu Umar. Yang kedua, al-masdaru Al-masdarul muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. nah, masdar muawwal menepati posisi rafa sebagai Fa'il. fa'il dari fi'il muta'adi juga. Muta'adi butuh kepada objeknya juga. Contohnya di sini pada fi'il la La yumkinu la yumkinukum an tadkhulu. artinya apa? Tidak tidak memungkinkan tidak mungkin Tidak mungkin bagi kalian tidak mungkin kalian untuk untuk masuk. sahah. La harfu La harfun nafi harfun nafi mabniun mabniun ala sukun yumkinu yum fi'lun yumkinu fi'lun mudhari marfu marfu bid dhammah sahah. wa dhamirun fa'il Bukan fa'ilnya nanti di akhir. Ulangi ya. Yumkinu fi'il yumkinu fi'lun mudhari marfu. dhamir marfu bid dhammah Kum domir apa ini? kum dhamirun muttasilun Fi mahalli fi mahalli nas nasbin maf'ulun fi mahalli nasbin maf'ul bihi maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ul bihi maf'ul bihi muqaddam yang yang dimajukan. dimajukan. Sekarang ada susunan an. Anta dukhulu berarti disebut masdar apa ini? Ini disebut masdar muawwal Masdar muawwal fi mahalli fi mahalli nasbin fi mahalli raf'in sebagai fa'il. fa'il. Nah, fi mahalli rafin sebagai fa'il. Masdar sharihnya la yumkinukum ad La yumkinukum tadkhulu ad-dukhu tadkhulu ad ad-dukhu ad-dukhula ad-dukhul fa'il. ad-dukhulu Ad-dukhul dukhul fa'il zahir dia, ya kan? Ad-dukhul fa'il zahir, ya kan? Umar seperti al-khuruj tadi. Kita lihat tadi. Oke, di sini. Ya. Ad-dukhul disebut masdar apa? ad-dukhul masdar sharih. Masdar sharih, fa'il marfu bi dhammah, ya kan? Fa'il marfu bi dhammah. Ad-dukhul. Kalau anta dukhulu disebut Masdar muawwal muawwal tersusun dari an dan mudhari man fi'lun mudhari yang man tadkhulu mudhari yang mansub kan? mansub. Yang mansub kan ada an. Kita ulang ya. La yumkinukum an tadkhulu la harfu La harfu nafyin mabni mabniun ala sukun yumkinu fi'lun mudhari marfu marfu bid dhammah kum dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in
Bukan. Bukan rofa dia. في في مح Hmm. في محل نصب Hmm. Sebagai في محل نصب فمفعول به. maf'ulun bihi muqaddamun. مفعول به مقدم. An tadkhulu masdarun أن تدخلوا مصدر مؤول fi mahal في محل رفع فاعل. fa'il. Masdar sorenya yumkinukum la yumkinukum لا يمكنكم الدخول. dukhul. Nah, gitu. Syukran. Akhiran li mahalnya jar sekarang al-masdaru Al-masdarul muawwalu fi mahalli jarrin. masdar awal pada posisi Jar. jar. Kalau posisi jar dia bisa sebagai mudhafun ilaih Naam. atau sebagai isim majrur. Mudhafun ilaih berarti ada dzaraf sebelumnya kan? Naam. Ada dzarfu zaman. Contohnya ta'ala Ta'ala qabla an takhruju. Takhruja. takhruja. Kemarilah sebelum Sebelum kamu keluar. kamu keluar. Qabla dzarfu Sarfu zaman dzarfu mabni. zaman mansub bukan mabni. Oh, naam. Mabniyun alal fathi. Bukan mabni. Oh, naam. Man mansubun Mansubun bil fathati bil fathati. seperti amama kemudian lagi baina khalfa qabla ba'da zarfu Sarfu zaman. mansub Mansub bil fathah. wa huwa Bahwa mudaf. mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya mana? An takhruja. An takhruja disebut masdar Masdar muawwal. fi mahalli Fi mahalli jarrin mudhafun mudafun ilaih. mudhafun ilaih. Kalau sarihnya qoblal Qabla an qoblal qablal khuruja. qoblal qoblal subhi qoblal fajri qoblal maghribi qoblal isya'i qoblal asri qoblal Qablal khuruji. majrur, ya kan? Itu yang sarihnya. Ulangi akhirnya. Qabla zarfu Qabla sarfu zaman mansubun fathah wa huwa wa huwa mudaf an an takhruja masdar takhruja masdar muawwal fi fi mahal mahall jarrin mudafun ilaih. wa taqdir qoblal Qablal masdar khuruji. qoblal khuruji. Itu akhirnya. Jadi masdar muawwal ada 3 keadaan ya. Pertama fi mahalli mana apa dia? Fi mahalli nasbin Fi mahalli nasbin. Yang kedua fi mahalli raf'in fi raf'in mahall jarrin. fi mahalli jarrin. Syukran. Fi ramli. Panas. Ya, kita berlatih. Ada Abu Adam mungkin? Coba ya. Iqra. Latihan ke-6 kita langsung. Abu Adam. Amsat. Iqra ma yali. Bacalah Bacalah apa ya? berikut ini. Wahid. Uridu an adhaba ilal mustawsafi. Saya ingin
Saya ingin pergi ke Klinik, farmasi. saya ingin pergi ke klinik. Senang. Nasitu an aqula laka syai'an. Saya lupa bahwa Untuk mengatakan kepadamu. saya lupa bahwa saya akan mengatakan sesuatu kepadamu. Saya lupa untuk mengatakan sesuatu Kepadamu. Kalau apa? Uridu an ahfazal Qur'anal Karima. Saya ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Arba'ah. Nasitu an aktubad darsa. Saya lupa membaca buku. Menulis pelajaran. Uridu an adrasal lughatal arabiyyata li'annaha Uridu an adrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karimi. Saya ingin mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab tersebut bahasa Al-Qur'anul Karim. Nah, kita. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadha. Kami ingin bertanya tentang pertanyaan wahai ustaz. Pertanyaan. Aturidu an taqula li syai'an? Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Turidu akhi ayyadusal bil jami'atil islamiyyati. Saudaraku ingin belajar di Jami'ah Islamiyah. Islamiyah. Nasit an aktubal unwana ala zarfi. Saya lupa menulis judul di halaman. Nulis alamat. Di unwan. Saya lupa menulis alamat di atas amplop. Di atas amplop. Amplop. Ya, baca semula ya. Tanpa diartikan. Uridu an adhabal mustawsafi. Nasitu an aqula laka syai'an. Uridu an ahfazal Qur'anal Karima. Nasitu an aktubad darsa. Uridu an adrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karimi. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadu. Aturidu an taqula li syai'an? Yuridu akhi ayyadrusa bil jami'atil islamiyyati. Nasitu an aktubal unwana ala zarfi. Nah, diirabkan nomor 1. Wahid, uridu fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Sahih. An wa fa'iluhu dhamir mustatir takdirhu ana. Bagus. An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. adhaba masdar adhaba fi'il mudhari' mansub bil fathah wa fa'iluhu dhamir mustatir takdirhu ana. wal masdar muawwal an adhaba Wa masdar muawwal an adhaba
fi mahalli Fi mahal- raf'in. Bukan. Bukan rafa dia. Ada fiil muta'adi uridu. Saya ingin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya, betul. Kalau masdar serahnya zahab. Uridu az-zahabah. Zahaba. Naam. Hmm. Zahaba. Jadi mahalnya di sini semua nasab ya. Ustaz. Karena ada fi'il muta'adi uridu. Uridu apa? Uridu qalaman. Uridu tufahatan. Di Naam. sini uridu masdar muawwal setelahnya nasab. Naam. Kalau mahalnya rafa sebagai fa'il Fa'il. dari yumkinu. Yumkin. Dari fi'il apa? Fi'il 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 Muta'adi juga yumkinu itu. yumkinukum. Naam. La La yumkinukum. yumkinukum an tadkhulu. Yumkinu fi'il Fi'il mudhari' hmm, marfu' bi dhammah wa kum kum dhamir dhamir muttasil fi mahalli nasbin bin maf'ulun bih muqaddam maf'ulun bihi. maf'ulun bihi muqaddam. Nah, an tadkhulu disebut masdar. Masdar muawwal. Mahalnya apa? Fa'il rafa' Mahalnya fi mahalli raf'in. raf'in sebagai Oke, fa'il. fa'il dari yumkinu. Ya kan, Abu Adam? Naam, naam. Fa'il dari yumkinu. Kalau tadi mahalnya nasab, Naam. mahal nasbin maf'ulun bihi. Wadah Abu Adam? Wadah, Ustaz. Insyaallah. Syukran. Barakallahu fiik. Abu Adam. Waalaikumsalam. Abu Umar, Wahid. اقرأ ما يلي. أريد أن أذهب إلى المستوصف. Dan نسيت أن أقول لك شيء. alas. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. Arba'ah. نسيت أن أكتب الدرس. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. Sab'ah. أتريد أن تقول لي شيئا؟ Na'am. يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. Is'ah. نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. Ala zarfi amr. Nomor 2, Bu Umar. Nasitu fi'il apa tuh? نسيت فعل مضارع. Kan? فعل ماضي Fi'lun madin. Mabni alas مبني على alas nasitu. Alas السكون. alas sukun di atas ya. Sukun seperti kata betul. Jalas tuh. جلست. Ulangi nasitu fi'il نسيت فعل ماضي مبني على السكون. wata domir والتاء ضمير مستتر. bukan bukan ضمير متصل mabni مبني على الضم fi mahalli في محل رفع sebagai فاعل. fa'il. An harfu nasbin أن حرف نصب ومصدر mabni
مبني على السكون. أقول فعل أقول فعل فعل ماض. أقول فعل أقول فعل مضارع منصوب منصوب بالفتح وفاعله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. والمصدر مؤول أن أقول والمصدر مؤول أن أقول مفعول به. في محل gitu. وأن أقول أن ومصدر أقول مصدر مؤول أن أقول مصدر مؤول أن أقول في محل نصب مفعول به. مفعول به مفعول به. شكرا عمر. أبو رباني واحد. أريد أن أذهب إلى المستوصف. مستوصف. نسيت أن أقول لك شيئا. نعم. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. نعم. نسيت أن أكتب الدرس. نعم. Kemudian khamsah. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. أتريد أن تقول لي شيئا؟ يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. Nah, نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. nah nomor 4, nomor 3-nya. Abu Rabbani. أريد فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. أن حرف نصب ومصدر مبني على السكون. أحفظ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. أن أحفظ وفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. ومصدر مؤول أن أحفظ في محل نصب مفعول به. Maf'ul bih. Masdar starnya hifza. Uridul hifzo. Hifzul Qur'ani gitu. Hifzul Qur'ani. Hifza aja. Mansub. Hifzul Qur'ani. Nah gitu. Hifza masdar. Hifzo masdar Kalau an ahfaza masdar muawwal. Muawwal yang tersusun dari min an wal fi'il. Dan fi'ilnya. Tersusun dari an dan fi'ilnya. Mudhari' mansub. Syukran. Maafkan. Akhiran li Wahid. Wahid. Uridu an ashaba ilal mustawsafi. Nasitu an aqula laka syai'an. Uridu an ahfazal Qur'an al-Karima. Nasitu an aktuba darsa. Uridu an adrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karimi. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustazu.
Uridu an taqula Turidu. aturidu an taqula li syai'an. Hmm. Yuridu aki an yadrusa yadrusa bil jami'atil islamiyati. Hmm. Nasitu an aktubal unwana ala zarfi. Nah, ya Ramli. Nomor 4, nasitu fi'lun Nasitu fi'lun madin mabniyun mabni ala sukun watta watta dhamir muttasil mabniyun eh betul mabniun ala dhammi mabniyun ala dhammi fi mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. an harfu nasbin An harfu nasbin wa masdarin. aktuba Aktuba fi'lun mudhari mansubun bi an mansub bi an wa alamatu nasbihi wa ala wa alamatu nasbihi bil fat fathah fathatun fathatun zohiratun akhirih. wa fa'iluhu wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu ana. wal masdar muawwal an aktuba Wa masdar muawwal an aktuba fi mahalli bima nasbin maf'ulun bih. nah maf'ulun bihi dari fi'il nasitu Naam Ustaz. fi'ilnya mutadi kan Naam Ustaz. syukran ya Ramli. Afwan Anta Ustaz. oke Rustam ada Rustam di jalan si Makmun mungkin Wahid اقرأ ما يليه. أريد أن أذهب إلى المستوصف. نسيت أن أقول لك شيئا. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. نسيت أن أكتب الدرس. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. أتريد أن تقول لي شيئا؟ يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. nah si Makmun nomor 5 uridu أريد فعل مضارع hmm. مفعول بالضمة terus wa fa'iluhu وفاعله ضمير dhamir ضمير مستتر تقديره أنا. an harfu nasbin أن حرف نصب ومصدر. adrusa fi'lun أدرس فعل مضارع منصوب بالفتحة. wa fa'iluhu وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. wal masdar muawwal an adrusa ومصدر مؤول أن أدرس fi mahal في محل رفع bukan في محل نصب hmm. Mahal nasbin مفعول به maf'ulun bihi nah gitu takdirnya itu dirasata gitu. مستتر Dirasata masdar مصدر صريح. sorry nah dirasata fi mahali
dirasatan. Bentar. Ini mana tadi? Di atas masdar sorenya apa? Himamun dira Sorry, dirasat. dirasatu. Dirasat. Tuh, anta drusatu masdar muawwal, masdar sorenya apa? Dirasat. Dirasa. Tapi kalau ini mahalnya rafa. Sebagai apa ini? Di awal kalimat. Awal kalimat. Awal kalimat apa? Mubtada. Mubtada. Nah. Anta drusal arabiyata afdalu. Anta drusa masdar Tadrusa masdar muawwal di mahalli. fi mahalli nasbin. Bukan? Di Fi awal kalimat. mahalli raf'in. Di mahalli raf'in sebagai Sebagai mubtada. awal kalimat. Sebagai Mubtada. mubtada. Masdar sorenya ini Dirasat. Nah, sebagai mubtada gitu. Makmun. Di mahalli raf'in sebagai Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. mubtada awal kalimat kan? Nah, Nah, tadi Akhil Makmun baca mahalnya apa? Ini di setelah fi'il uridu. Mahalnya apa dia? nasbin. Ya, fi mahalli nasbin sebagai Sebagai maf'ul bihi. maf'ulun bihi. Syukran Akhil Makmun. Akhil Wahid. وحيد أريد أن أذهب إلى المستوصف اثنان Dengan نسيت أن أقول لك شيئا ثلاثة أريد أن أحفظ القرآن الكريم أربعة نسيت أن أكتب الدرس خمسة أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم li'annaha nuridu lughah لأنها li'annaha. لغة القرآن الكريم Nah, ستة نريد أن نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ nah. سبعة أتريد أن تقول لي شيئا ثمانية يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية تسعة نسيت أن أكتب العنوان على الظرف. Nah, di Akhil nomor 6 nuridu fil mudhari marfu'un bid-dhammah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu an harfu nasbin ana harfu nasbin wa masdarin nas'aluka fi'lun nas'ala gitu. nas'alaka fil mudhari mansubun bil fathah saja. Wa fa'iluhu sama. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Al-kaf dhamir Alqa dhamirun mutasil fi mahali raf'in as. fi mahali nasbin fa'ilun. Bukan. Oh bukan. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin Nas'alu tuh fi'il muta'addi dia, bertanya kan? Oh, maf'ulun bi Ustaz. Maf'ul bihi dari nas'alu. Lihat nas'alu tuh pengaruhnya. Nas'alu. Nas'alu fi'il
Nas'alu fi'il mudhari. Muta'addi maksudnya. Oh, maksudnya. Artinya apa nas'al? Nas'al yang kami Nas'al bertanya Ustaz ya? Bertanya kepadamu. Doh. Bertanya padamu. Ya kan? Berarti al-kaf domir Domir mutasilun fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulun bih. wal masdar muawwal an nas'ala Wa masdar muawwal an nas'ala an nas'ala fi mahalli nasbin maf'ulun bih. maf'ulun bihi dari nuridu. Dan Bisa dipahami akhir-akhir. Namsad insyaallah. Abu Uwais Wahid. Angkat. Wahid, uridu an ashaba ilal mustasofi. Senan Nasitu an aqula laka say'a. Alasa Uridu an ahfazal Qur'anal karima. Arba Nasitu an aktubal darsa. Khams Uridu an adrusal lugatal arabiyata li'anaha lugatul Qur'anil karima. Ulangi Lugatul Qur'anil Lugatul Qur'anil karima. Lihat man'utnya. Man'utnya lihat man'ut. Lugatul Qur'anil karimi. Nuridu antas alaka soalan ya ustaju. Aturidu antakula li say'ah. Sab'ah Sabah yuridu akhi an yadusa bil jami'atil islamiyati. Is'ah Nasitu aktubul unwanu ala dzorfi. Ulangi nasitu Nasitu an aktubal unwanu ala aktuba itu aktuba muta'addi. ya Nasitu an aktubal unwana ala dzorfi. Selamat. Akhi Bu Wes nomor 7 aturidu Fil mudori. bukan hanya apa itu apa dia? Isim istifham lah. Harfu istifham mabni ala mabniun ala fathi. turidu Fil mudori marfuun bidomah. Naam wa fa'iluhu Failu domir mustatir tadiruhu anta. an harfu An alfu masdar dan nasin. nasbin wa masdarin Nasin masdarin. Ya. mabni Takwa tidak. mabni ala sukun gitu. Mabnin ala sukun ya. Kemudian Takula fi'il fil mudori mansub mansubun bil an. wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbi fathahun ya. wal masdar muawwal an taqul Wal masdar muawwal antakul fi mahalli fi mahali nasbin
maf'ulun bih. Saya maf'ulun bihi. Syukran Abu Uwais. Tafadhal. Oke. Rustam, akhir Rustam ada. Ustaz, Padahal Wahid. Wahid, uridu an adhhaba ilal mustawsafi. Nah, Nasitu an aqula laka syai'an. nah, Uridu an ahfazal Qur'an al-karimah. nah. Nasitu an aktabad darsa. An aktubad darsa. Aktuba. Nah, aktuba dars. Khamsah. Uridu an adrasal lughatal arabiyyata li'annaha Adrasa. Bukan adrasa, dia adrusa. Uridu an adrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil karim. Sah. Nuridu an nas'aluka su'alan. An. Uridu an nas'alaka su'alan ya ustadz. Aturidu an taqula li syai'an. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyyati. Nah. Nasitu an aktubal unwana ala al-zarfi. Nomor 8, yuridu, i'rabkan. Yuridu fil mudhari marfu'un bid dhammah. Terus Wa fa'il. fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa. Bukan, fa'ilnya akhi tuh. Oh, Akhi. akhi, nah. Akhi Fa'ilun marfu' bi dhammah. marfu'un bid dhammah. Dhammahnya mana? Ya mukhatabah. Bukan. Banyak mukhatabah. Akhi, artinya apa akhi? Saudara. Saudara apa? Saudara laki-laki. Bukan. Seperti Umi, ibu saya, Abi, bapak saya, binti, anak saya. Saudaraku. Saudaraku. Akhi fa'ilun marfu' bi dhammah. marfu'un bid dhammah. Dhammahnya mana dhammahnya? Zahira atau muqaddarah? Dhamirun mustatir. Bukan. Dhammahnya zahira atau muqaddarah? Muqaddarah saya. Yuridu Musa. Musa, dhammahnya juga muqaddarah. Ulangi, akhi fa'ilun. Akhi fa'ilun marfu'un bid dhammah wa fa'iluhu muqaddarah. Akhi itu fa'il, dia fa'il. Ya kan? Nah. Yuridu fi'il mudhari', akhi sebagai fa'il marfu' bid dhammah muqaddarah. Wa huwa mudhaf. Nah. Kemudian ya apa tuh namanya? Ya mukhatabah. Bukan ya mukhatabah, jangan bilang ya mukhatabah, jangan. Oh ya mukhatabah itu ya uktubi ijlisi, baru ya mukhatabah. Ini ya apa namanya? Seperti kitabi, baiti, ummi. Ya apa tuh Firstan? Ya untuk orang pertama maksudnya, orang pertama. Ya orang pertama apa? Ya mutakalim. Ya mutakalim. Nah, ya mutakalim. Ya mutakalim mudhafun. Ya mutakalim mudhafun ilaih. Naam. Ulangi, akhi fa'ilun. Akhi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddarah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa ya
ويا Ya متكلم mutakallim mudhafun ilaih. عن حرف An harfu nasbin wa ومصدر masdarin. يدرس فعل Yadrusa fi'lun mudhari'un منصوب mansubun bil fathati وفاعله wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa والمصدر مؤول أن يدرس wa masdar muawwal an yadrusa في محل fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. مفعول به dari fi'il sebelumnya yaitu fi'il Yuridu. yuridu fi'il yuridu. Syukran akhir Ustaz. Akhi Deni Wahid. Uridu an azhaba ilal mustawsofi. Ifnan. Nasitu an aqula laka syai'an. Uridu an ahfazal Qur'anal karima. Naam, arba'ah. Nasitu an aktubat darsa. Khams. Uridu an dusal lughatal arabiyatal li'annaha lughatul Qur'anil karimi. Sid. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustazu. Sab'ah. Aturidu an taqula li syai'an. Thamaniyah. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati. Tis'ah. Nasitu an aktubal unwana ala zorfi. Nasitu fi'il Nasitu fi'il madi mabni mabni ala sukun. wata domir Wata domir mustatir. bukan mustatir yang bersambung Domir muttasil fi mahalli fi mahali raf'in fa'ilun. an harfu nasbin wa masdarin. aktuba fi'lun Aktuba fi'lun mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fathatun zahiratun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun domirun mustatirun taqdiruhu ana wal masdar muawwal an aktuba wa masdar muawwal an aktuba fi mahalli maf'ulun bihi. Fi mahalli apa? Fi mahalli maf'ulun bihi. Fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah gitu, sebelum mengatakan maf'ul bihi, mahalnya apa? Mahal itu kedudukan, fi mahalli nasbin. Baru setelahnya maf'ulun bihi. Berat akhir ini bagus. Barakallahu fiik. Sudah semua ya. Di akhir ini latihan ke-7. Ajib. Ajib anil as'ilatil adiyati musta'milan an. Jawablah soal berikut menggunakan an. Kiramli 4 ya. Mungkin dengan Abu Umar jawab.
Saya bagi dua. Wahid. أين تريد Akhir Ramli soal. Aina turidu? أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ Aturidu Ana. ana uridu an tadh An. Ana. Hamzah, gunakan Hamzah. aturidu Bukan bertanya lagi. Abu Umar menjawab, uridu ana. uridu an tadhhaba Ana azhaba. oh nah uridu an adhhaba fi utlatis Ila langsung aja. ila 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 saifi. Jangan ila saif. Kemana tempatnya? Ke nama tempat. Ini maksudnya apa, Abu Umar? Artinya apa? Aina turidu an tadhhaba? Kemana kamu hendak pergi? Kemana kamu hendak pergi Pada pada musim musim cuti? panas, ya kan? Pada- Saya ingin pergi ke KL, saya ingin pergi ke Singapura, saya ingin pergi ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir. Tempatnya. Akhi Ramli, ulangi Wahid. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ Uridu an adhhaba ila Makkah. Nah, begitu. Ana uridu. Isnan. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ Nah, kenapa kamu hendak belajar bahasa Arab? Uridu Uridu. an adrusa al-lughat al-arabiyyah li'annaha lughatal Li'annaha lughatul lughatul Qur'anil Karim. Nah, thalatha. مع من تريد أن تلعب؟ Uridu an tal'aba. Bukan ta lagi ana. Gunakan hamzah. Uridu an Anta. al'aba. Ulangi Akhi Ramli. Thalatha. مع من تريد أن تلعب؟ Uridu an al'aba ma'a sadiqi. مع الصديق. أربعة. من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار؟ Uridu an asma'a man ayyi idza Uridu an asma'al akhbara min ayyi uridu an idza'ati. Gitu kan? uridu an asma'a min idza'ati Idza'ati Landana misalnya kan? idza'atil Landana. Nah, ulangi ya Akhi Ramli. Nomor 1 hingga 4. Wahid. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ Uridu an adhhaba ila Makkah. Isnan. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ Uridu an adrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Naam, thalatha. مع من تريد أن تلعب؟ Uridu an al'aba ma'a sadiqi. Arba'ah. من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار؟ Uridu an asma'a
min idza'atil London. Naam. Gantian Abu Umar. Khamsah. ماذا تريد أن Abu Umar. Abu Akhir Ramli jawab saja. نعم Madza turidu an tashraba ya akhi? أريد أن Ana أريد أن أشرب أشرب ashraba. القهوة أشرب القهوة Naam. Lima turidu an tadhhaba ila tabibi? أريد أن أذهب إلى الطبيب للعلاج. Sab'ah. Madza turidu an ta'kula fil 'asha'i? أريد أن أكل السمك والدجاج. Saya uridu an panjang an akula karena ada hamzah. أريد أن آكل السمك والدجاج. Semuanya. Madza Madza nasitu? anta madza Madza nasita? nasitu an nasitu an an akula an akula nasitu an akula as-samaka nasitu an akula adhaba. Bebas terserah. Nasitu an adhaba nasitu an akula. Ikuran Ramli bagus. Abu Umar juga berlatih terus ya. Belajar. Abu Rabani berdua Abu Rabani Naam Ustaz. dengan Abu Adam. Mungkin Naam Ustaz. Naam. Wahid Abu Rani sempat. Aina turidu an tadhhaba fi utlatis sayfi? Uridu an adhhabu An adhaba. Naam, uridu an adhhaba ilal London. Ila London, ila Jakarta, ila Aceh. Isnan. Lima turidu an tadrusal lughatal arabiyyata? Uridu an adrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatal Qur'anil Karimi. Li'annaha lughatul Innaha khabar. lughatul Qur'anil Karimi. Qur'anil Karima. Thalatha. Ma'a man turidu an tal'ab? Uridu an al'abu Uridu an al'aba ma'a akhi. Nah, maaf. Apa? Min ayyi ija'atin turidu an tasma'al akhbar? Uridu an asma'al akhbara Min idza'ati. min idza'ati Min idza'ati. mm, Dari siaran radio. min idza'ati Min idza'ati. RRI Ustaz. RRI. Gantian Abu Adam. Khamsah. Khamsah. Madza turidu an tashraba ya akhi? Uridu an asroba qahwah. Sittah. Lima turidu an tadhhaba ila tabibi? Uridu an adhhaba ila tabi lil ilaj. Nah, min ilaj. Sab'ah. Madza turidu an ta'kula fil 'asha'i? Uridu an akula samak. Samanya.
Madza nasita? Nasitu an aktubad darsa. Nasitu an aktuba darsa. Bagus. Abu Rabbani, syukran. Abu Adam juga. Bagus. Afwan, Ustaz. Akhi Rustam mungkin. Akhi Rustam hadir. Ada? Akhi Rustam. Aina anta? Akhi Ma'mun. Ustaz. Dengan Akhi Akil. Baik, Ustaz. Ya, Hadir, Ustaz. Hadir, Akhi Ustaz. Ma'mun 1 sampai 4. Wahid. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أريد أن أذهب في عطلة الصيف Ila إلى سومطرة. Sumatera. Isnan. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها القرآن الكريم Li'annaha lughatul لأنها لغة القرآن الكريم. arasa. Bagus. مع من تريد أن تلعب؟ أريد أن ألعب مع جيدي. Ma'a Zaidin. Zaid. 4. من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار؟ Akhbar. أريد أن أسمع الأخبار من إذاعة Dari stasiun radio apa? Min idza'ati stasiun radio. Apa itu? RRI itu, Ustaz. RRI jangan labas. Kemudian akhi akil khamsa. ماذا تريد أن تشرب يا أخي؟ أريد أن أشرب اللبن. Labana. لما تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ أريد أن أذهب إلى الطبيب Untuk berobat. Lil ilaji. للعلاج. 7. ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ أريد أن آكل السمك. As-samaka. 8. ماذا نسيت؟ نسيت أن أكتب الدرس. Nasitu an aktuba darsa. Bagus akhi Ma'mun. Bisa ya. Nanti kalau ada waktu semuanya juga ini tulis aja, titik-titiknya diisi dengan tulisan biar mungkin. Syukur akhi akil bagus. Akhi Deni mungkin ada akhi Deni. Namzat. Akhi Rustam hadir ada. Ustaz. Akhi Deni Wahid. Aina turidu an tashaba fi lati soifi. Uridu an adhaba ila Misri. Ila Misra. Ila Misra. Isnan. Lima turidu an tadrusar lughatal arabiyata. Uridu an adrusa al-lughata al-arabiyyata li fahmil Qur'anil Karim. Bagus. Li fahmi. Ada rasa? Ma'amin turidu an Man bukan min. ma'aman turidu an tal'aba. Uridu an al'aba ma'a akhi. Maaf. 4. Min ayyi
iza iza'atu turidu an min ayyi iza'atin mudhaf Ustaz? ilaih. Min ayyi iza'atin turidu an tasma'al akhbara Uridu an tasma'al akhbara. Asma'a. Uridu an tasma'al akhbara. Ana asma'a. Naam. Uridu an asma'al akhbara kuratul qadami. Min dari siaran tadi min iza'ati. Min idza'ati kuratul qadami. Nah, khamsa gantian. Rustam. Mada turidu an tashraba akhi? uridu an Ya akhi. Ya, Ulangi. mada turidu an tashraba ya akhi? uridu an asroba labana. Nah, labana. Lima turidu an tadhhaba ila tabibi? Uridu an ashaba ila tabibi li'annahu maridin. Li'annani gitu. Li'annani Maridun. maridun. Ini maridun. Mada turidu an ta'kula fil asya'i? Uridu an akula Ingin makan apa? Sebut aja. Uridu an akula. Akula fi Bukan fi lagi. Uridu an akula. Saya ingin makan apa? ya. Uridu an akula samaka. Samaka, al-khubza, ad-dajaja, at-tufaha. Banyak. Kan? Kemana? Mada nasita? Nasita. Nasitu ana aku. Nasitu An. Nasitu an. Nasitu an Saya lupa. An apa setelahnya fil mudhari mansub? Nasitu an. Misalnya apa? Terserah aja. nasitu an Nasitu an azhaba an adhaba. Nasitu an adhaba ila suq. Nasitu an azhaba ila suki. Nah, syukran akhirnya Firastan bagus juga. Barakallahu. Abu Uwais ada? Abu Uwais belum? Hadir? Hadir, Ustaz. Aina turidu an tadhhaba fi udlati as-sayfi? Uridu an asaba fi Londoni. Ila Londoni. Ila Londona. Londona ya. Lima turidu an tadrusa al-lughata al-arabiyyata? Uridu an adrusal lugatal arabiyata li fahmil Qur'ana. Li fahmil Qur'an. Qur'ani tak. Ma'aman turidu an tal'aba? Uridu al-aba Uridu an al-aba ma'a Jaidun. Jaidin. Min ayyi idza'atin turidu an tasma'al akhbara? Uridu asma'al Uridu an asma'al iza'atil RI.
Uridu an asma'a min. Asma'a min. Min ijab. Ya, min ijab ya. Gitu. Lima gantian, Bu Us. Khamsa. Maza turidu an tasrobal ya akhi? Uridu an ashraba syaya. Ya Ustazu. Sittah. Lima turidu an tashaba. Lima turidu an tashaba ila tabibi. Uridu an adhaba ila tabib. Li'annani maridun. Maja turidu an takula fil asyai? Uridu an akula al-khubza. Uridu an akula al-khubza. Aman ya? Maja nasitu? Nasita. Maja Nasita. Nasitahu. Mada nasita? Maza nasita? Nasitu an adhaba ila suqi. Berlatih ya, terus Abu Uwais. Ya, Rab. Biar lancar, berlatih dibaca banyak, sebanyak-banyaknya biar lancar. Rab. Saya materi hari malam ini dua latihan aja ya. Dua latihan tentang mudhari' mansub dengan adanya an masdariyah. Latihan berikutnya insya Allah latihan ke-8 mudhari' mansub dengan sebab adanya lam ta'lil. Syukuran semuanya. Jangan lupa dibaca ulang kembali sendiri dan banyak berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Jazakallah. Ya.